बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान रूहानी मुआलिज हाफिज मोहम्मद उस्मान आज आपकी खिदमत में अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। हमारे खास मौक्कलाती अमाल से दुश्मन से हमेशा के लिए छुटकारा, दुश्मन से हमेशा के लिए नजात, दुश्मन को तबाह बर्बाद करने के लिए, दुश्मन का जादू उस पर वापस करने के लिए, दुश्मन को उसकी छठी का दूध याद करवाने के लिए, दुश्मन को निस्तो नाबूद करने के लिए, दुश्मन को अपने ही मसाइल में दो चार करने के लिए आज आपकी खिदमत में खास अमाल लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर ये मेरा कोई भाई या बहन कोई अमाल करना चाहता है दुश्मन के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले अपने जो मसाइल हैं, जो दुश्मन आपके ऊपर हमला करता है, जो दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाता है या पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए वो सारे पहले दर्ज करें और अपने करीबी किसी दारुल इफ्ताह में जाके करीबी किसी मुफ्ती साहब से वो अपने मसाइल बता के उसके मुताबिक फतवा लेके आपको अमाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अगर आपको मुफ्ती साहब ने फतवा दिया है कि आपको अमाल करने चाहिए और इस हद तक करने चाहिए, तो फिर आपको जरूर करने चाहिए। हमारी जिंदगी के अंदर सबसे पहले जो दुश्मन होता है वो हमारे घर के अंदर होता है। चाहे वो मेरी बहन ससुराल में है तो दुश्मन उसका घर में है, चाहे मेरा भाई जो कारोबारी है दुश्मन उसके घर में है। घर से मुराद आपके खानदान में, आपके रिश्तेदारों में, आपके अजीजों अकारिब में। दुश्मनी की कोई वजह नहीं होती है, दुश्मनी की वजह सिर्फ और सिर्फ हसद होती है। और उसके पीछे क्या होता है कि तुझे क्यों मिल गया मुझे नहीं मिला, और तेरा जो मिला है वो मुझे मिलना चाहिए था, हक मेरा था तुझे क्यों दे दिया। बस यही दुश्मनी है हमारी। इसके अलावा किसी बाहर वाले बंदे को हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। बाहर वाले बंदे के साथ कभी कोई लड़ाई होगी, कुछ झगड़ा हो गया होगा, तो वो या तो भूल जाते हैं लोग, या माफी तलाफी हो जाती है, या लोग खुद ही छोड़ जाते हैं, या बाज़ दफा लोग ऐसे अड़ियल होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दुश्मन जो है वो हमारे घर को बर्बाद कर देना चाहता है, हमारी शादीशुदा जिंदगी, हमारी अज़दवाजी जिंदगी में आग लगा देता है। इसी तरह मेरी बहनों के ससुराल के अंदर सास नंद वगैरह, ये इस तरह के जो रिश्ते हैं वो आपके घर को तबाह करती हैं। आपके शोहर को आपके खिलाफ, आपके रिश्तेदारों को आपके खिलाफ, अपनी जो रिश्तेदार हैं उनको आपके खिलाफ, आपकी जिल्लत का सबब बनते हैं। अपने रिश्तेदारों में, अपने खानदान में आपको जलील और रुसवा करते हैं। अपने घर में रहकर आपके ऊपर ऐसे ऐसे जुल्म करते हैं कि आपको जिंदगी से नफरत होना शुरू हो जाती है। ना उधर से वालिदैन के घर जा सकते हैं, ना इधर ये बसने देते हैं। शोहर को वर्गला के उसके कान भर भर के शोहर को बीवी के खिलाफ कर दिया गया है कि शोहर को जो है वो बीवी अच्छी नहीं लगती, अपने बच्चे अच्छे नहीं लगते। शोहर कहता है कल के होते हुए मैं आज इसको तलाक दे के अभी घर से फारिग कर दूं, लेकिन पता नहीं किस वजह से रोके होते हैं। अगर इस तरह के मसाइल है तो वो मेरी बहनें ये अमाल लें। दूसरा वो मेरे भाई जिनके साथ रिज़्क के मामलात हैं, जिनके कारोबारी मामलात हैं, दुकान है, दुकान के इर्द गिर्द दुकानें होती हैं, वो क्या करते हैं कि आपकी दुकान को बंद करवाने के लिए जादू करवा देते हैं। अब उनको जादू जो करवाना पड़ता है वो आपकी दुकान पर नहीं करवाना पड़ता, वो आपकी दुकान के बाहर करवाते हैं। याद रखिएगा, जो कारोबारी बंदा जो जादू करवाएगा वो आपके ऊपर नहीं करवाएगा, आपकी जाती हैसियत पर कोई जादू नहीं होगा। जो आपको कारोबार तबाह करना चाहता है, जो आपको जमीन से आसमान पर लाकर रोड पे बैठाना चाहता है, आपका घर बिक जाए, आपकी गाड़ियां बिक जाए, आपका घर तबाह बर्बाद हो जाए, आपके बीवी बच्चे छूट जाए और आप रोड पर भीख मांगे, ऐसा लोग देखना चाहते हैं, उसके लिए वो अमल आपके ऊपर कम करेगा, लेकिन आपके कारोबार के ऊपर अमल ज्यादा करेगा। कि आपके कारोबार के ऊपर दुकान है, ग्राहक ना आए तो सामान लेकर ना जाए। जब वो तशखीस करेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि दुकान के अंदर की आप तशखीस करेंगे, बाहर की तशखीस तो कर ही नहीं सकते आप। तो वो उसके लिए फिर हम आपको अमल देते हैं, 7 लाख की मेहनत करते हैं। दूसरा वो लोग जो रिज़्क के मामला जिनके बंद हैं कि नौकरी नहीं मिलती, नौकरी के ऊपर बंदिश लगवा दी जाती है, आपके रिज़्क के ऊपर बंदिश लगवा दी जाती है। ना आपकी दिहाड़ी लगे, ना आपका काम चले, ना आपका कारोबार चले, ना आपके घर में रोटी रोजी आई, आपके बच्चे भूखे मरे। अगर आपका कोई प्राइवेट काम है, उस प्राइवेट काम को बंद करने के लिए आपके घर में जिन्नात बैठा दिए जाते हैं, आपके घर में मसाइल पैदा कर दिए जाते हैं, या आपके ऊपर कोई ऐसा जादू मुसल्लत कर दिया जाता है कि आपका घर से निकलने को दिल ना करे, आपके घर से कारोबार काम पे जाने को दिल ना करे। अगर चले भी जाए तो आपको कोफत शुरू हो जाए और आप भागे वापस अपने घर में, काम नहीं करना। अगर काम मिल भी जाएगा तो आप खुद ही गुस्से में काम छोड़ देंगे। इस तरह की हरकतें की जाती हैं और किसी के साथ मिलकर करवाई जाती हैं। ऐसा जादू आपके ऊपर मुसल्लत किया जाता है। इसी तरह वो दुश्मन जो आपको कह के आपका घर तबाह करता है, आपका कारोबार तबाह करता है, उससे बचने के लिए अमाल दिए जाते हैं। हमारी तरतीब ये होती है कि हम लोग खास अमाल देते हैं। उन अमाल के साथ पीछे हमारे शेख, हमारे असातिज़ा की ताकत, रूहानी पावर, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का खास फैज, उसके पीछे मुअक्कलाती पावर,
وہ ہم آپ کو دیتے ہیں، ساتھ لگ کے محنت کرتے ہیں، آپ کو سکھاتے ہیں، آپ کو پیروں پر کھڑا کرتے ہیں، تاکہ آپ کا دشمن جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتا رہے. ہم اس کو منع نہیں کر رہے، وہ لگاتا رہے، لیکن آپ تک نہ پہنچ سکے، آپ کے گھر تک نہ پہنچ سکے، آپ کے بیوی بچوں تک نہ پہنچ سکے، آپ کے کاروبار تک پہنچ نہ سکے. اس طرح کا ہم آپ کو اس قابل کر دیتے ہیں. آپ کا ایک دفعہ کا ادا کیا ہوا صدقہ، ایک دفعہ کی ہوئی محنت آپ کو پوری زندگی جو ہے وہ انشاءاللہ سٹینڈ رکھے گی. آپ کو روحانی طور پر ایسا پاورفل کر دیتے ہیں ہم لوگ کہ آپ کو پوری زندگی کے لیے کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا نہیں پڑتا. آپ کو ایسا پاورفل عمل ہم دے دیتے ہیں اور اس کی طاقت آپ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے آپ کے نام سے جاری کروا کے آپ کو اس کی تھوڑی ریاضت کروا کے آپ کو روحانی طور پر اسٹرانگ کر دیا جاتا ہے. 7 سلم چہلکاف کا عمل حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص عمل ہے، جو کہ الحمدللہ پوری دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ استعمال کر رہے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور جن لوگوں نے ہم سے عمل لیا ہے الحمدللہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ الحمدللہ ہمیں دعائیں دیتے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ عمل لے لیا، وہ انشاءاللہ ساری زندگی تک آپ کا علاج، آپ کی فیملی کا علاج، آپ کی گھر کی 4 دیواری جادو جنات سے صاف، آپ کے کاروباری جگہ جادو جنات سے صاف، اور آپ کو چیک کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو چیک بھی کرنا آنا چاہیے. میری زبان پر آپ نے نہیں رہنا، کسی معالج کی زبان پر نہیں رہنا، خود چیک کرنا ہے. آپ کو چیک کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ اب آپ اپنے آپ کو چیک کریں، اپنی فیملی کو، اپنے گھر کو، اپنی کاروباری جگہ کو چیک کریں. جادو جنات کا مسئلہ تو نہیں ہے، جادو جنات کا مسئلہ ہے تو اس کا علاج کیسے کرنا ہے یہ بھی آپ کو سکھایا جاتا ہے. اس میں جو روحانی پاورز آپ کو دی جاتی ہیں ان کے ساتھ لگ کے آپ کو محنت کروا کے پورا پیچھے سسٹم، پیچھے پوری پاور آپ کو دی جاتی ہے، تاکہ آپ جب بھی پڑھیں تو اس کے پیچھے پاورز آ کے آپ کا علاج کریں، آپ کو روحانی طاقت ملے، آپ کو پیچھے موکلاتی طاقت ملے. اس کے لیے جو اعمال دیے جاتے ہیں دشمن سے حفاظت کے لیے، دشمن کو ناکو چنے چبوانے کے لیے، دشمن کا جادو ختم کرنے کے لیے اور آئندہ کے لیے حفاظت کے لیے، اس کے لیے جو اعمال دیے جاتے ہیں ان کے صدقات ادا کیے جاتے ہیں. صدقات ادا کرنے کے لیے آپ پہلے استخارہ کریں، استخارے کے نفل پڑھیں، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے یہ علاج کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے. اگر آپ کی دعا کے بعد اللہ نے آپ کے دل میں ڈال دیا کہ آپ کو علاج کروانا چاہیے، عثمان صاحب سے لاہور سے ادارہ روحانیہ سے علاج کروانا چاہیے، تو پھر آپ نے فون اٹھانا ہے، ہماری ٹیم سے رابطہ کر کے آپ نے مکمل تفصیل جاننی ہے اور اس کی ترتیب سمجھنی ہے. اس کے بعد پھر آپ نے اس عمل کے صدقات ادا کر کے اس عمل کی اجازت لینی ہے. تو وہاں آپ کی محنت ہے، پوری دنیا میں جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں آپ کی محنت ہے، یہاں ہماری سپورٹ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ہی ہفتے میں معاملات آپ کے کنٹرول ہو جائیں گے، 6 سے 8 ہفتوں میں انشاءاللہ مکمل ختم ہو جائیں گے. آئندہ پوری زندگی کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ حفاظت رہے گی. اگر آپ کا دشمن پھر بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا تو پھر اگلے لمحے میں پھر ہم دیکھا جاتا ہے کہ اب دشمن کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، پھر اس کے لیے آپ کو لاہ عمل دیا جاتا ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.